Yeah! Para ni sa akong tinuod nga barkada. Gikan sa pag-eskwela hangtod sa kalampusan, Walay paglupad, one love! Kahinumdum pa ko sa una, perteng nindota sa atong barkada. Human sa klase, sa kilid-kilid lang ta mag-istorya. Usahay sa kiostra, magsige o pangatawa. Dili hilas, dili badlungon, igorag yung maguban o gala. Nagdamgo sa ugma, samtang naglakaw padulong sa plaza. Walay gubot, walay bisyo, igo lang yun maginunungay. Kamo ang akong kauban sa tarong nga dalan o kaliban. Pagamiguhay nga sukat pa, sa una walay pag-ohay. Saga eskwela pa, sige upda na itong nakatrabaho na. Usahay na lang magkondakay, pero ang pagbarangay, oy kanunay. Yeah! Forever friends! Karon puwerte na natong bisiha sa atong mga karera. Ang uban manager na, o ang uban teacher na. Dili na pareha sa una nga kada recess magdungan og snacks. Karon sa group chat na lang magkumustay ug mag-relax. Pero ayaw gyud kaguol kay bisan unsa pagkapaspas sa oras. Atong panahigala ay sa kasing-kasing dili mapapas. Pagamiguhay nga sukat pa, sa una walay suya ay saga eskwela pa. Sa gitchat na lay kung nagkapamilya na, usahay na lang magkit-anay, pero ang pagbarangay, oy kanunay. Loyalty! Maski doon na natay mga asawa o mga anak nga nagdagan, ang atong bunsukat pa sa una dili gyud hikalimtan. Gikan sa pag-estudyante hangtod nga nahimong professional, atong panaghigala ay nagpabiling nga original. Mabuhi ang barkadang tarong, mabuhi ang mga matinud anon. Walay biya ay hangtod sa katapusan natong pagpinalanggay. Walay kanunay, sabi ni Lexel, itaas ang inyong mga kamot para sa mga amigong dili mo talikod. Bisan talag sana lang magabot ang atong mga schedule. Kabalo ko, usara ka Jack, nadayon mo para nako. Pagamiguhay nga sukat pa, sa una walay bag-ohay. Saga eskwela pa, sige upda na itong nakatrabaho na. Usahay na lang magkontakay, pero ang pagbarangay, oy kanunay. Yeah! Proud ko sa inyo, salute sa mga barkadang naningkamot ug nag-asenso.